So I worship the sun. But I don't pray to the sun. You know who I pray to? A on je već slikao nas. I oni su avione od Iloka do Vukovara da bacaju da ubijaju, da rasteraju. I išli smo svi prema Županji. I mi smo ostali, ja i moj muž Antun i sin Miroslav, mi smo ostali u Županji, a neki su produžili za Zagreb. A ja i moj muž Antun i sin Miroslav, mi smo se vratili kući, nismo imali robe dovoljno. I još su neki naši iz sela bili tu i da idemo se vratiti. I vratili smo se i to su oni sve kupili i za Srbiju. Tu preko Mile Ostojića to je sve išlo od Hrvata, ne od Srba, samo od Hrvata. Kao oni su sad kao ustaše, oni su njih nazvali da su ustaše, da su oni neprijatelji naši. I tako mi smo se vratili i onda nismo smjeli u kući spavati. Bili smo 3 dana na tavanu, a kapija je otvorena, onda ne znaš ili je neko ronda, ili su koze, ili mi na tavanu. Čujem ja glasove, poznam i sve ono. I onda su došli kod nas u dvorište i vikali su di su Ragoži, di su ustaše, pucali su. Pucali su kroz kapiju i kola, do sina kola su probušili. Ja se zovem Ivan Treber, imam 25 godina, živim u Vinkovcima, to je grad u Slavoniji, u Hrvatskoj. Ja kažem, idem ja preko tu kod susjeda Ostojića Stojana, eko idem ja da čujem šta ćemo, kako ćemo. Ta gospođa Anka umrla je. Onda ona meni stavila krpu oko ruke. Kaže, moraš nositi bijelu traku. Kaže, ubit će te ako nemaš bijelu traku. To znaš i onda da si predam, da si u njihovoj stranki. I došao je taj Goran Pavić i kaže, morate ići na ispitivanje, da ih ispitaju. I kad su otišli na ispitivanje, došli su nekako predvečer, A gdje Miroslava nisu tukli, a Antuna su tukli. Tukli su ga. 3 štrafe imao preko leđa. Tukli su ga. I da izvineš, tukli su ga i po glavi. Sad se bio onako crvenio od tih batina. I da izvineš, onda je išao mokriti i krv je mokrio. Toliko su ga tukli. I dedo se je onda razbolio, ne može, klonuo je. I tu su, bio je doktor tu u školi, doktor je bio vojni. Išli smo mi kod vojnog doktora.
Vinkovci su jedan mali grad sa 40.000 stanovnika. Ovo je grad koji je jedan od najstarijih gradova u Europi. Nekada su Vinkovci i Slavonija bili jako bogati. Vinkovci se inače zovu vrata Hrvatske, zbog toga što su Srbi došli do ovdje, ali nisu uspjeli grad napast, odnosno napali su ga, ali nisu ga uspjeli preuzeti. Kao Vukovar, za vrijeme rata tu je padalo puno granata i ovaj grad je puno pretrpio, ali je dalje bio radio zbog toga. I Antuna smo dovedli i saranili u groblje, otićemo sutra. I poslije sarane Miroslav je išao raditi i njih, ni jedno 10 ovije mlađije, a puno su i odveli za poubijat. Ovi što su ostali, onda su morali kukuruze kruniti, ovo doba. Došao je, oni su bili sve raspoređeni koga će voditi. Došao je jedan Veljko Vasiljević, to je bio njegov školski kolega i da ide na ispitivanje. Ja kažem, pa bio je već na ispitivanju, Miroslav je umoran, zašto da ide? Hoće se vratiti Miroslav, on je obećao da će se vratiti. I onda smo se pozdravili, poljubili, rekao, sine, to nam je zadnji pozdrav. I tako je bilo. Ali moj se Miroslav više nije vratio. Nije 13 pokupljeno tu večer. Neke su pronašli, a mog sina još nisu. I više se za nje ne može saznati, evo, koliko dugo vremena. Niko da se nađe da kaže istinu. Nažalost, ova vremena, u vrijeme recesije, kad nema toliko posla, mladi ljudi traže izlaz. Nadam se će se situacija promijeniti, da će Slavonija ponovo biti bogata duhom i radom i prosperitetom kao što je nekad bila prije rata. I tako sam ja ostala sama. Ja sam tu ostala do 93. do 11. do konca 11. mjeseca. Pa išla sam kod tog majstora Žarka, Mlinara, ja donesem po 10 kila brašna, ujutru nema, odnesoše, pokradu. Ja odem malo kod baka, naših prijateljica, ja dođem opet zaključano, a nema stola, nema stolica, nema kavuća, nema sve pokradu. Sve pokradu. Sve pokradu? Da. Sve? Bože, sačuvaj. Hvala. Znate šta je to malo zeleno u kutu? To je moj crnac i ja ću ga bojati kako god ja želim. It means, what is that green in the corner? That's my nigger and I will color him whatever I want to. He's green. The nigger is green. African American is green. I color him, okay? I color him in green because I want to. Okay. It's not funny. Yeah, it's funny. Yeah. That's my nigger and I will color him whatever I want to. It's funny. Jednog su mi vojnika Srbina tu naselili kod mene. On je došao naoružan i u odijelu onome vojničkom i kaže on će tu stanovat. Ja sam rekla ja ti nemam šta kuhat, neću ti ni prat robu. Ja to nisam zadužena. I mene i njega kao ako mene ne skloni. I kad sam otišla iz kuće, sad rekao moram ići, rekao mi je da će me ubiti. Jedan od značajnih osoba je bio moj otac i bio je zaslužan za puno toga u ovom gradu, kod gospodarstva, od društvenih djelatnosti, jako se brinuo u vezi toga. Nažalost, prerano je preminuo. Onda sam pronašla jednu gospođu, ona iz Vinkovaca i tu je bila naseljena u selu i tako su mi drugi preporučili, idi kod nje, kaže ona ide u Mađarsku pa će ona tebe nekako provesti da ideš za Vinkovce. I stvarno ona je zauzela i
Ja sam tamo imala djevera i njegovi sinovi i ona je uvatila vezu s njima i poznavala i ona je iz Vinkovac. Tako sam se spasila. Dobro. Hvala. Hvala, živio. Svijetu je da čak svi na svijetu nakon neradnih događanja mogu dati otkaz jer Papa Benedikt XVI dao otkaz nakon 600 godina i čak će crnac biti moguće Papa, tako da stvarno već ne znam gdje ovaj svijet ide. Poručivam ljudima da se slažu, da budu složni, da ne bude više rata ni mržnje. Nek se mu snalazi od svoga truda. Da budu ljudi pošteni. Znam da kriješ čast tim lepim nogama.